President Jokowi has conveyed his condolences to victims of floods and landslides in central Java. Presidential spokesperson John Budi says the president has instructed related ministries to quickly provide disaster relief. The Social Affairs Ministry, Home Ministry and Health Ministry have been requested to respond to floods and landslides that hit 16 districts across central Java. Jokowi has also asked regional administrations to continuously monitor the development of disaster areas. Meanwhile, Johan says he has yet to confirm whether the president will visit disaster locations. Banjir di beberapa daerah, Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada kementerian terkait untuk berkoordinasi mengatasi kondisi bencana alam itu, termasuk dengan pemerintah daerah. Ya itu aja yang bisa mengenai apakah berkunjung atau tidak, saya belum dapat ininya, belum dapat jadwalnya. Apakah beliau berkunjung ke daerah banjir atau apakah ada instruksi khusus? Ini kan banyak juga kejadian banjir di daerah. Apakah akan ada rapat khusus ke ini, ke menteri terkait, medsos, Mendagri,